everyone, welcome back to my channel. It's Itsanshika, and if you're new here, don't forget to subscribe to my channel and be a part of it. And today I will be unboxing. के भन्छ त्यसलाई? Just I got a designer bag. Designer त भन्छ नि. I got an exclusive bag. Exclusive त हैन. Just it is a popular bag हैन. सुरुमा चाहिँ मलाई शेप हेर्दा मन चाहिँ परेको थिएन, but then on second thought I liked it, like I actually loved it, so I got one for myself. So let's start the unboxing. यो चाहिँ यो झोला भन्दा बाहिर पनि यसको चाहिँ I bought it from online है, like त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट रहेछ त्यो दे ब्रिङ के भन्छ त्यसलाई, उनीहरूले चाहिँ बाहिरदेखि ब्रान्डेड सामान ल्याउँदो रहेछ अनि दे सेल इट, अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भने दे एक्सपोर्टेड कि खै के जस्ट फ्रम इटालीदेखि खै के लिएको समथिङ के अनि अब मैले त खनखनी पैसा तिरेर किने हो नि त. दिस वाज सो एक्सपेन्सिभ. आई डु नट रिकमेन्ड एनीबडी टु recommend or encourage anybody to spend money and buy expensive bags. I'm just यो चाहिँ मलाई मन पर्यो, मलाई मेरो शक लाग्यो, सो मैले किने है. अनि please don't say it's promotion. My friends say did you promote it, but then I'm paying money for it. Yeah, why do people think I'm promoting anything for free? So त्यही भएर यसको बाहिर चाहिँ त्यो त्यसको दुईटा झोला पनि प्याक आएको थियो. यत्रो ठुलो झोला थियो त्यो ब्रान्ड भन्छ त्यसलाई के भन्छ जो तिनीहरूको के को. बट देन मैले चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ त्यो निकाल्दै बिकज आई डु नट वान्ट टु प्रमोट एनिथिङ. म चाहिँ किन फ्रीमा प्रमोसन गर्नु होइन, मलाई थोरै न पिआर प्याकेज दिएको हो होइन. त्यही हो यो कुरा चाहिँ छोडिदिउँ. मैले अब लेट्स अनबक्स दिस. स्टिज हो यहाँ पनि, त्यो पनि स्टिज लगाएर आधी झोला च्यात्ता. आया आधी झोलै च्यात्ताइसकेको थियो मैले. DIOR, Christian DIOR. Oh, box त दामी रहेछ त. भत्के छ त अलिकति यता के हो यस्तो कुच्चाइसकेको. सो यस्तो रहेछ यसको कभर होइन. कभर त फाल्दिनँ म सजाएर राख्छु जस्तो छ. सो I'm getting excited. I want to see it, but I don't want to see it because what if I don't like it? किनभने अब अनलाइन देखाए हो नि त, मैले त कसैले बोकेको रियलमा त देखाएको छुइनँ नि त. ला गयो बत्ती. ओ शिट, बत्ती गयो. नहेर भनेको क्या बत्तीले मलाई. केही छैन, म उतापट्टि सार्छु अनि आई विल जस्ट प्लग होइन. यति गरिदिन्छु, बत्ती चाहिँदैन. सो लेट्स 3, 2, 1, let's see it together. Oh, मलाई चाहिँ लाग्यो कि यहाँबाट ब्यागै निस्किन्छ. सो यो रहेछ डियोरको यस्तो. I'm so clumsy. बिल्सी के स्क्यान कुनै के हो यो. Italy अरे nice. I like it. So this thing, and let's take the bag out. 1, 2, 3. बत्ती भएको बेलामा बवाल देखिन्थ्यो होला, अहिले बत्ती होइन. Look at the D for DIOR. Oh, this looks so cool. तर यसलाई म बोकेर कहाँ जान्छु होला. छुँदाखेरि नि दाग लाग्छ जस्तो फिल भइसक्यो. Smells nice. I don't know what.
So let's open. Chain with a chain. Oh, look at this. CD has a dui party name, which means Christian Dior. देखियो कि देखे ना Christian Dior. So यसमा चाहिँ straps रहेछ. ओके दुईटा. एउटा चाहिँ यो shoulder वाला. And another is this Christian Dior. This is thick, nice. I like it. Double. This is not cheap quality, okay? Like this is दुईपट्टि बाटै के भन्छ यसलाई? Nicely cushioned, padded त हैन, cushioned भन्छ यसलाई चाहिँ. के भन्छ? So I got 2 straps. Let's see. This was like really expensive though. But it's okay, who cares, as long as I'm happy. It's like this third book. Wow, oh my god. Look at this. I don't know. Alright, so oh, and by the way, if you guys like these cushions, look at this. So soft, cute. If you like handmade stuff, crocheted stuff, check out मेरो online store. जुन चाहिँ मेरो description को link मा हुन्छ. My online store भनेर म Instagram को link हालिदिन्छु. That will be it. And आको strap पनि हेरौँ न हैन कस्तो देखिँदो रहेछ. अब म यो bag बोकेर अनि Christian Dior भन्दै बता किताल्छ नि. यस्तै बोक्ने यसलाई चाहिँ मलाई बोक्नै नआउने हो कि क्या हो. So this was तर मलाई त यो Christian Dior भन्दा यो shoulder वाला strap मन पर्यो हैन. Let me know कुन चाहिँ strap you guys like भनेर बेसी. खै कहाँ राखे? यहाँ राखे. So let's see what we're getting next. जो फेरि कहाँ जग्गा. So this looks so cool there. Christian Dior line आयो. Christian Dior. Look at it. And talking about this bag हैन. यसको भित्र चाहिँ मैले देखाउन बिर्सेछु छु. यसको भित्र चाहिँ यस्तो रेड के भन्छ यसलाई? रेड fabric को lining छ. And ooh, look, Christian Dior Paris, made in Italy. यहाँ लेखेको छ. त्यो पेजले भने ढाटेको होइन रहेछ. Look at this. Can you guys see it? Because I can't. यहाँ लेखेको. Wait. यहाँ लेखेको छ Christian Dior Paris, made in Italy. Italy. So त्यही हो. Nice compartment, but म यसमा हाल्छु चाहिँ के? बोक्छु चाहिँ के? मलाई अट्न धेरै नै सामान अट्ने छ. ठुलो छ. It's huge. Actor. But म हाल्छु चाहिँ के? Oh, धन्ने. म त आज ब्याग पाइसक्दै भत्काइसक्छु है क्या? So there you go for now, eh? So this was my Dior saddle bag that I bought for myself, by myself. So there you go, this was my Dior bag. Look at the D, it looks so good. There you go. So thank you for watching my video till the end, and I hope you like this video.
what kind of other videos you would like to see on my channel. Comment gora malai idea dinनुहोस् हैन. अनि about vlogs चाहिँ I am currently editing a vlog that is like आधी घण्टादेखि 1 घण्टासम्म लङ हैन. मैले कति क्लिप्स उडाइसके त्यही पनि it's going to be a really long video, a long vlog. I hope you guys will enjoy it, so stay tuned. And yes, and if you guys want to be friends with me, please be my friends. I don't have friends. Add me on Instagram. I know. Ani, let's be friends. Let's build a community together. Yay! Thank you for watching. Bye bye.